कलाम नूर है, खुदावंद तेरा 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 कलाम बरहक है, खुदावंद तेरा कलाम बरहक, खुदावंद तेरा कलाम बरहक है, खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद तेरा कलाम रास्त है, खुदावंद तेरा कलाम रास्त, खुदावंद तेरा कलाम रास्त है, खुदावंद तेरा कलाम खुदावंद रास्त, तेरा कलाम मेरी जिंदगी है। खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी है। आमीन 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 हालेलुया 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 हालेलुया। इस्राएल को बरकत दे, खुदावंद इस्राएल को बरकत खुदावंद दे, यरूशलेम को सलाम दिया जाता है। खुदावंद यरूशलेम को सलाम आए दिया। खुदा के कलाम को, खुदा के कागज को क्रूज की किताब 20वें बाब की 30वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तू उनके आगे सिजदा ना करना। तू खुदावन अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, और आगे लिखा अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। तो थोड़ा सा मुख्तसर पीछे जाऊंगा। बनी इस्राएल कौम जब मिस्र में रहती थी तो वो सारे खुदा के अहकाम तकरीबन भूल चुकी थी, और फिर खुदा ने ऐसा किया कि बनी इस्राएल की फरियाद सुनी और मूसा को भेजा, और मूसा की मार्फत बनी इस्राएल कौम आजाद हो गई। और जब आजाद हुई तो खुदा ने मूसा को कोई सीना पर बुलाया, और कोई सीना पर उन्हें 10 हुक्म दिए, और ये 10 हुक्म 2 तख्तियों पर थे। बच्चों सुने, ये 10 हुक्म 2 तख्तियों पर थे, 2 टैबलेट्स पे थे। कहा जाता है कि पहली तख्ती पे पहले 4 हुक्म और दूसरी तख्ती पे 5वें से 10वें तक 6 हुक्म। तो पहले 4 हुक्म जो है वो खुदा से ताल्लुक रखते हैं, पहली तख्ती खुदा से ताल्लुक रखती है। तो अव्वल दर्जा खुदा को, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अव्वल दर्जा खुदा को। उसके बाद 5वें से 10वें तक इंसानों के साथ ताल्लुकात। तो आज हम सीखेंगे आज का पैगाम 5वां। आप तैयार हैं आज का कलाम सुनने के लिए? वेलकम कीजिए आज के कलाम को। खुदा का 5वां हुक्म, क्रूज की किताब 20वां बाब उसकी 12वीं आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। 5वां हुक्म यह है अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये दूसरी लोह का पहला हुक्म है। इसका मतलब है कि जो इंसानों के साथ ताल्लुकात हैं उसमें अव्वल दर्जा वालिदैन को है, दूसरी तख्ती का पहला हुक्म। और ये पहला हुक्म है अपने वालिदैन की, अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। घराना या खानदान ये एक पहला मदरसा है, ये पहला अदारा है, ये पहला स्कूल है, पहली कलीसिया है घर। क्योंकि घर में पहले वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, और इस घर का सरबराह बाप है, और माँ बाप दोनों इस घर को चलाते हैं, इस अदारे को। और फिर इस अदारे में जो बच्चे हैं उनके लिए आज का हुक्म है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, क्यों ना हम बाइबल में से चंद मिसालें देख लें कि बाइबल के जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, कैसे अपने वालिदैन की इज्जत करते थे। नंबर 1 पे यूसुफ की मिसाल देना चाहता हूं। गौर से सुनिए, पैदाइश की किताब के 37वें बाब में ये पूरी कहानी है। स्टोरी ये है, याकूब के 12 बेटे थे। आपको मालूम है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से
याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 बेटे, 12 में से 11 बेटे जो है वो बियाबान में गए भेड़ बकरियां चराने के लिए। और जब वहां गए तो कुछ दिन ज्यादा हो गए और बाप को थोड़ी फिक्र भी हुई और बाप ने यूसुफ से कहा, यूसुफ मैं तुझे भेज रहा हूं, जा अपने भाइयों की फिक्र कर, उनसे मिल, और खाना भी साथ लेकर गया। अब गौर से सुनिए एक बात, यूसुफ ने आगे अपने वालिद को ये नहीं कहा कि बाप तू मुझे कहां भेज रहा है, ना जाने वो कहां होंगे, मुझे नहीं पता कि वो कहां कहां ढूंढता रहूंगा। और उस जमाने में सेल फोन भी नहीं थे कि वो याकूब से कहता कि डैडी आप कॉल करके पता कर लें कि 12 बेटे कहां हैं। और फिर एक भी जवाब यूसुफ ने पेश नहीं किया। और ये 37वीं बात की 13वीं आयत के आखिर में लिखा है, उसने उससे कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो, मैं तैयार हूं। काश के यूसुफ की मानद हम हमेशा अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों और उनका हुक्म माने, दावेदारी करें और उनसे कहें आई एम रेडी टू गो, बाप जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा। और सुन लीजिए कहानी आगे, जब वो गया तो वो जो जगह उसके बाप ने बताई थी कि गालबन में वहां होंगे, वो वहां से आगे जा चुके थे। वहां जाकर उसने लोगों से पूछा कि भाई आपने 11 लोग देखे हैं वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और फिर किसी एक ने कहा हाँ मैंने उन्हें देखा है, वो दोतैन के इलाके में गए हैं। शायद वो उसने कहा कि वो बातचीत कर रहे थे कि यहां से अब हम दोतैन के इलाके को जाते हैं। तो यूसुफ ने कहा अच्छा, यूसुफ ने पीछा किया, दोतैन के इलाके में चला गया और वहां जब उसे नजर नहीं आए, चारों तरफ से देख रहा था और यकीनन शायद वो बियाबान में आवाज दे रहा हो अपने भाइयों को, आशर, शमौन, जद, अफ्ताली तुम कहां हो, मैं यहां तुम्हें ढूंढ रहा हूं। और फिर बियाबान में आवाज गूंजी हो और उसने फिर उन्हें देख लिया, उन्हें मिल लिया। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। बच्चों सुने, जब वालिदैन कोई काम आपसे कहते हैं उनकी ताबेदारी करें, उनका हुक्म माने, और जब वो कहते हैं उस काम को पूरा करें। ये नहीं रास्ते से हो कि वापस आ जाए। अगर आपको गोश्त लेने भेजा है और आप तो उससे कहा कि आपने गोश्त लेके जाना है और आप इतने बड़े हैं कि ला सकते हैं, आपको भेजा गया है, तो पहली दुकान अगर माने तो आगे तक चाहिए, दोतैन तक चाहिए। और यूसुफ वहां गया और आप आगे स्टोरी जानते हैं। और उसे मालूम भी था कि मेरे भाई जो है मेरे साथ अच्छे नहीं है, ये मेरे मुझसे हसद करते हैं, ये मेरा कोई भी नुकसान करते हैं, परवाह नहीं की नुकसान की, बाप का हुक्म माना। दोस्तों, बच्चों और तमाम बहनों भाइयों सुनिए, अपने वालिदैन की ताबेदारी करें, खा नुकसान उठाना पड़े। यूसुफ ने ऐसा ही किया। एक और खूबसूरत मिसाल, बल्कि मैं कहूंगा खूबसूरत तरीन मिसाल, और वह यीशु मसीह। लूका कीजिए दूसरा बाब उसकी 51 आयत, लूक चैप्टर 2 वर्स 51। या यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब यीशु मसीह 12 साल का था वो हैकल में गया और फिर माँ बाप ढूंढते ढूंढते हैकल में गए अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, क्योंकि यीशु 12 साल का था। और उसके बाद लिखा वो रवाना होकर नासरत में आया और नासरत में अपने माँ बाप के ताबे रहा। जरा यीशु के लिए पुरजोर तालियां बजा दें, जोरदार तालियां यीशु के लिए। नासरत में आया और अपने माँ बाप के ताबे रहा, ओबीडियंट रहा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये तो जमीनी माँ बाप थे और यीशु ने चरनी से शुरू करके अपने माँ बाप की खिदमत करना और इज्जत करना और ताबेदारी करनी सीखी। और फिर आखिर सलीब पर भी जाकर अपनी माँ को नहीं भूला, जिम्मेदारी को नहीं भूला और कहा, यूहन्ना से कहा, यूहन्ना देख तेरी माँ ये है, अब मैं तो कुर्बान हो रहा हूँ, अब से तेरी माँ जो है। यीशु ने अपनी मुकद्दस मरियम को यूहन्ना के हवाले किया। कैसे जिम्मेदारी है माँ के लिए। और देखिए जरा फिलिप्पियों दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए पीछे आइए, स्लाइड वही रहने दें, पीछे आइए। यूसुफ को किसने भेजा कि भाइयों को तलाश करे? जरा बोलिएगा,
यूसुफ को किसने भेजा कि अपने 11 भाइयों को तलाश करे? मैं सुनना चाह रहा हूं। याकूब ने, उसके बाप ने यसू को किसने भेजा जमीन पर के जाकर वो खोए हुओं को तलाश करे, ढूंढ के लाए भाइयों को जो उसके अपने, उसके खुदा के अपने हाथ की मखलूक है, जो खो चुके हैं, आदम के गुनाह के बायस बाकायदा से धुतकारे गए हैं। जा उनको ढूंढ के ले गया। किसने हुक्म दिया? बाप ने। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में बार बार कहता है मैं अपने बाप के ताबे हूं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मालूम था कि मुझे सलीब उठाना है, फिर भी बाप का के ताबे रहा। दूसरे बाप की 8वीं आयत में लिखा है कि वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। बोले हालेलुया। कैसे वालिदैन की इज्जत उसने की और फिर बाप, आसमानी बाप की इज्जत की। अगला सवाल है वालिदैन की इज्जत कैसे करें? हुक्म क्या है? अपने बाप की और मां की। फिर बोले क्या हुक्म है? अपने बाप की और मां की कैसे करें? तो पहला जवाब मिसाल की किताब 23 बाब की 22वीं आयत। उनके शिनवा हो लिखे अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। बहुत से लोग जब मां या बाप बिस्तर वर्ग पे चले जाएं, ज़हनी तवाज़ुन उनका जो है वो खो जाए या वैसे याददाश्त कम हो जाए, तो वालिदैन से बच्चे तंग आ जाते हैं, हकीर जानते हैं। क्या लिखा है? अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी मां को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। अब शिनवा होने का मतलब सुनिए। शिनवा होने का मतलब है उनकी बात को बगौर सुन। हमातन गोश, हमातन का मतलब है सारा जिस्म जो है वो कान बन जाए। हमातन गोश का मतलब है तुम्हारा सारा बदन कान बन जाए, इतने गौर से सुनो कि सारा बदन सुने। और बहुत दफा होता यह है, मां कोई बात कहती है, अभी आधी बात भी नहीं हुई, हम कहते हैं मां ठीक है, समझ आ गई है, आ गई है। जी नहीं, शिनवा हो, पूरी बात सुने, ये मतलब है इसका। बी अटेंटिव, अटेंटिव होकर तवज्जो से पूरी बात सुने। और बाप की भी, जब बाप या मां बात कर रहे हैं, आजकल के बच्चे बात पूरी सुनते नहीं और कहते अब तो समझ आ गई, बस ठीक है। पूरी बात सुने, वो क्या कहना चाहते हैं, ये मतलब है अटेंटिव होने का, हमारा गोश होने का। उनकी बात सुने, सुनेंगे तो समझेंगे, सुनेंगे तो आप तरक्की करेंगे। पहली बात है सुने, और गौर सुने, और अपनी वालिदा को, या लिखा है मैं कहूंगा वालिदैन को हकीर ना जाने उनके बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी इज्जत करें। उन्होंने ये बुढ़ापा आपके लिए गुजारा है, वो आपके लिए मेहनत करते करते बूढ़े हो गए। याद करें कैसे उन्होंने आपकी पालना की, कैसे की, जरा सोचिए। जरा आप सोचें कि आपके माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, तो उनको हकीर ना जाने। दूसरी बात, उनके फरमाबरदार हो। कुर्सियों की सवाब उसकी 20वीं आयत। अपने वालिदैन की बात माने, फरमाबरदार हो। लिखा है हर बात में, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो। ये मैं नए आयतों से बता रहा हूं। हर बात में अपने माँ बाप के ओबीडिएंट रहो, ताबेदार रहो, हुक्म मानो। और चौथी बात, मैं जरा तेजी से जा रहा हूं, पढ़े लिखे बच्चे भी हैं और सारे समझ रहे हैं। चौथी बात बच्चों क्या है कि अपने माँ बाप की मदद करें। अब आप कहेंगे हम कैसे करें? जी आप कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप की मदद कर सकते हैं। अगर बाप थका आया है, अगर आप उनके बाजू दबा देते हैं, हाथ दबा देते हैं और प्यार के दो बोल देते हैं अम्मी और अबू के साथ, अम्मियाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, अबुआ कितने अच्छे लग रहे हैं, उनका खून बढ़ेगा, वो खुश होंगे। अगर आप बाप से कहें अबू आज तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और माँ से कहें अम्मी आज तो कमाल कर दिया, बड़ी प्यारी लग रही हैं, उनकी थकावट दूर हो जाएगी। उनकी मदद करें उनके काम में, उनकी हौसला अफजाई करें। लिखा है मरकज़ की चीज, ये बहुत से सुनिए। उनकी मदद करने का मतलब है माली मदद। शादीशुदा कपल सुन लें, शादी के बाद बाइबल की तालीम के मुताबिक लिखा है
مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. پھر سنیں, میں پرانے نامے کی بات نہیں کر رہا, یسوع کے لفظ کہہ رہا ہوں. مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا. اور وہ تو میں ایک تھا ہوگی, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن اس کا تعلق اس سے ہے. تو بات یہ ہے کہ جب دیکھا ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی بیوی سے ملا رہے گا, یہ آدمی کو کہا, بیوی کو نہیں. آج پاکستان میں شادی ہوتی ہے, بیوی کا چھوڑتی ہے, خاوند نہیں چھوڑتا. بائبل کا پیٹرن تو یہ ہے, بیٹا اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑے, بیوی کے ساتھ مل جائے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جب نیا گھر بن جائے پھر بھی ماں کی عزت کریں, باپ کی عزت کریں, ان کی کفالت کریں, جہاں تک ہو سکتے ہیں مالی مدد بھی کریں. پڑھیے ذرا مرکز کی انجیل 7واں باب اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک, اس کا خلاصہ میں پڑھ رہا ہوں. تو لکھا ہے یسوع مسیح فریسیوں سے بات کرتے وقت کہتا ہے, تو تم اسے پھر باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے. یسوع نے فریسیوں سے کہا, یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کیا ہے باطل کر دیتے ہو. جب ماں باپ کی کفالت نہیں کرتے, مالی مدد نہیں کرتے, ہاں وہ بیلنس رکھنا, وہ ایک یہ میرا آج فیملی کا ٹاپک نہیں ہے, خصوصاً میں بچوں میں بات کر رہا ہوں. جو توازن ہے یا بیلنس رکھنا بیوی کو اور ماں باپ کو, وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ کسی اور وقت پیغام دوں گا. لیکن یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی بڑھاپے میں کفالت کریں, مالی مدد کریں. اور اگلا نمبر ہے, یہ بڑے سننے والی بات ہے, پہلا تیموتھیوس 5واں باب اور 4 آیت. زیادہ حوالے میں نئے نامے سے دے رہا ہوں. پہلا تیموتھیوس 5واں باب 4 آیت. اگر باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہو اور صرف ماں ہو تو ماں تو بیوہ ہے, باپ سر پہ نہیں ہے, اور پھر دادی بھی شاید آپ کے پاس ہے جوائنٹ فیملی میں. تو لکھا ہے اگر کسی بیوہ کے بیٹے یا پوتے ہوں تو پہلے اپنے ہی گھر کے ساتھ دینداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھے, کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. سنیے اور سنیے, یہ بات پتہ کب لکھی گئی. پالوس دراصل تعلیم دے رہا تھا بیواؤں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, کہ چرچ جو ہے وہ بیوہ عورتوں کی مالی مدد کرے. پالوس یہ سکھا رہا تھا کہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں کلیسیا ان کی مدد کرے. لیکن ساتھ ہی پالوس نے کہا لیکن ٹھہرو, اگر کسی کے بیوہ کے پوتے ہوں اور اس بیوہ کے بیٹے بھی ہوں تو کلیسیا پہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ سن رہے ہیں میری بات, آپ سن رہے ہیں. کلام کی تعلیم کے مطابق پالوس یہ تعلیم دے رہا تھا کہ بیوہ کا ذمہ کلیسیا لے. لیکن اس نے کہا لیکن سنیے, اگر کسی بیوہ کے بیٹے زندہ ہیں یا اس کے پوتے ہیں تو کلیسیا پہ بوجھ نہ ڈالے, وہ سنبھالے اپنی دادی کو اور اپنی ماں کو, ان کی مدد کرے, ان کی حفاظت کرے, اپنے والدین کی. تو یہ یاد رکھنا بائبل کا پیٹرن یہ ہے. اور اس کے بعد بچوں غور سے سنیں, والدین تو والدین ہیں, وہ تو نصیحت کرتے ہی رہیں گے. سن رہے ہیں آپ, والدین تو نصیحت کرتے ہی رہیں گے. جن کے اندر سنوارنے کے لیے, بگڑے سنورنے کے لیے وہ نصیحت کرتے رہیں گے. یہ ان کی عادت ہے, انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے آپ کو نصیحت. اس لیے بچوں غور سے سنیں کہ آپ نے ان کی نصیحت سے تنگ نہیں آنا. اور 21 باب خروج کی کتاب میں پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. 21 باب کی 17 آیت. اے نہیں کہنا ہے کہ ماں ہر ویلے میرے پیچھے بھیج دی ہے, اے ابو نے میرے پیچھے میرے دوارے رہتے ہیں, اے مینو سارا دن نصیحت کرتے رہتے ہیں, تنگ نہیں آنا. لکھا ہے خروج 21 باب کی 17ویں آیت میں, اور جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے, یعنی تنگ آ جائے اور لعنت کرے, برا بلا کرے. یہ بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے لعنت کرے. اس سے پہلے اور لفظ ہے گالی دینا, اس سے اور قریبی لفظ ہے برا بلا کہنا, اور بھی قریبی لفظ ہے حقیر جاننا. یہ تو اینڈ ہو گیا. اگر کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ قطعی مار ڈالا جائے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم تھی. آج تو یہ نہیں ہے,
آج تو ہم انہیں خداوند کے سپرد کرتے ہیں، فضل کے سپرد کرتے ہیں، پاسٹر سے کہتے ہیں، بزرگوں سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے یہ بگڑ چکا ہے، اس کے لیے کچھ کریں، دعائیں کرتے ہیں. اور بائبل میں آج کے دور میں یہ اجازت بھی نہیں کہ قطعی مار دیا جائے. بنی اسرائیل کے دور میں یہ حکم تھا قتل کر دیا جائے. وہ اپنے بچے کو بزرگوں کے پاس لے جائے اور بزرگ اس کے قتل کا حکم دے اور اسے سنسار کیا جائے. یہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے. بچوں آپ کا دور تو بڑا اچھا ہے، نصیحت کرتے ہیں، تانے آئے ان سے اور ان کی عزت کریں اور پھر ان کو برا بھلا نہ کریں، کبھی بد زبانی نہ کریں، کبھی گالی نہ دیں. اور اب میں اسی کا ایک دوسرا رخ بیان کرنے لگا، اسی بات کا دوسرا رخ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جانوں کہ آپ سن رہے ہیں. اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے؟ تھینک یو، آپ سن رہے ہیں، ویری گڈ. میں نے دیکھا ایک بھائی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، شاید وہ سو رہے ہیں، انہیں جگا دیں. تو اب جو بات کروں گا بہت سننے والی ہے، پھر سنیے. بچوں اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی مالی مدد کریں، کفالت کریں، حقیر نہ جانیں، حکم مانیں. لیکن اب آپ کو تھوڑی سی اجازت دینے لگا ہوں. آپ اپنے ماں باپ کا حکم ڈال سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سنیے، آپ اپنے ماں باپ کے حکم کے خلاف چل سکتے ہیں. تب اگر ماں باپ آپ کو کوئی ایسی بات کہے جو بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے تو آپ کہیے نو ڈیڈی، یہ بائبل میں نہیں لکھا، میں ایسا نہیں کروں گا. اب جو کام کہیے میں کرنے کو تیار ہوں. ماما سے کہ ماما ٹھیک ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، عزت کرتا بھی رہوں گا، مالی مدد بھی آپ کی کروں گی، لیکن یاد رکھیں ان سے کہیے آپ مجھے بائبل کی تعلیم کے الٹ چلنے کے لیے کہتے ہیں، اس سے میں نہیں مانوں گا. آپ ماں باپ کے نافرمان بن سکتے ہیں کب؟ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کلام کے خلاف کچھ کرنے کو کہیں، لیکن عزت کے ساتھ. عزت اپنی جگہ پہ، عزت کریں، بڑے احترام سے کہ ڈیڈی پلیز، آپ کو آئی لو یو ڈیڈی، ماما میں آپ اچھی ہیں، لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ میں نہیں مانوں گا، یہ تو بائبل کے خلاف ہے. مثال کے طور پر آپ نجات پا لیتے ہیں اور آپ کے والدین آپ کو کلیسیا سے رفاقت رکھنے سے روکتے ہیں. آپ کے والدین شاید وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ آپ کو بائبل کی تعلیم قبول کرنے سے روکتے ہیں، پانی کا بپتسمہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ لینے سے روکتے ہیں. آپ ان کے خلاف جا سکتے ہیں. دیکھیں متی کی جیل اس کا 10واں باب 37ویں آیت ہے، پروف سے بات کروں گا. متی کی جیل 10واں باب اور 37ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں. جو اپنے باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے ماں باپ بائبل کے خلاف ہیں آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. یسوع نے ایک بات کہی تھی، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یسوع نے کہا تھا میں صلح کروانے نہیں آیا، میں تلوار چلانے آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آگے لکھا بھی ہے، باپ کو بیٹے کے خلاف کرنے، بیٹے کو باپ کے خلاف کرنے، ماں کو بیٹی کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف. یہ کیا تھی؟ یہ یہی بات تھی کہ اگر وہ کلام کے خلاف کچھ کہے، آگے ڈیٹیل ہے، تو آپ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ماں ڈیڈی آپ غلط ہیں، بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے. سن لیجیے. اور یہاں لکھا ہے اگر کوئی ماں باپ کو مجھ سے بڑھ کے عزیز رکھتا ہے میرے لائق نہیں. دوستو یاد رکھیں ماں باپ کی عزت کریں، لیکن اگر وہ آپ کو کسی بت خانے کی طرف لے کے جانا چاہے تو انکار کیجیے. بائبل کے خلاف کوئی بات کہنے کو کریں تو مخالفت کریں. ہاں جی اب سوال ہے والدین کی عزت کیوں کریں؟ پہلے میں نے کیا کہا؟ عزت کیسے کریں. اب کیا بیان کروں گا؟ کیوں کریں. میں کیا بیان کرنے والا ہوں ابھی؟ والدین کی عزت کیوں کریں. تو پہلی وجہ خروج 20 باب کی 12ویں آیت حکم ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ حکم ہے. اور حکم کیا ہے؟ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. یہ حکم ہے. آرڈر از آرڈر. حکم تو ماننا ہے، عزت کرنے سے نہیں روکا. فرما برداری سے آپ رک سکتے ہیں. اور
اس کے بعد یہ حکم ہے، حکم ماننا ہی ہے. دوسری بات، اور یہ حکم بھی ایسا ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. آپ کو وعدہ نظر آیا؟ 10 حکموں میں سے صرف ایک حکم ایسا ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیری عمر دراز ہو. آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر لمبی ہو بچوں؟ ہلو، چاہتے ہو لمبی عمر ہو تو پھر ماں باپ کی عزت کریں. دیکھیے اس کو چھٹا باب اس کی 20 آیت میں کیا لکھا ہے. نئے نامے میں سے یاد کر رہا ہوں، اور وہاں لکھا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. ایک ہی وعدہ، ایک ہی حکم ہے 10 میں سے جن کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے. تیسری بات، کیوں کریں؟ کیوں والدین کی عزت کریں؟ تیسری بات، کیونکہ اس سے خدا خوش ہوتا ہے. کلسیوں 3 باب 20 آئے. کلسیوں 2 باب 20 آئے. دیکھیں، اے فرزندو، یعنی کہ اے بیٹوں اور بیٹیوں، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. خداوند میں پسندیدہ ہے. It's acceptable to God. یہ خدا کو پسند ہے. خدا کی پسند کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کریں. خدا کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی عزت کریں. ویسے بھی حکم مانیں گے تو وہ خوش ہوگا. تو یاد رکھیں، والدین عزت کریں والدین کی بچوں، کیونکہ والدین خوش ہو کر دعائیں دیں گے، کہیں گے تیری عمر دراز ہو. والدین خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیں گے. والدین کی عزت کریں، والدین کو خوش رکھیں، والدین کی دعائیں لیں. اب بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، یہ نافرمانی کی بات کرنے لگا ہوں. کلام کے الٹ اگر نہیں ہے، اگر کوئی ایسا حکم ہے جو کلام کے الٹ نہیں ہے تو حکم مانیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کی سزا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. دیکھیے ذرا خروج کے مثال کی کتاب 30 باب 17ویں آیت. مثال 30واں باب اس کی 17ویں آیت. وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی، مذاق کرتی باپ کو. اور ویسے بھی آج کل کے بچے بڑے ماڈرن ہیں، اور کیا کہنا چاہیے بڑے اسمارٹ ہیں. وہ کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں، سیل فون کو سمجھتے ہیں. اور میں نے بچوں کو سنا ہے، اور ڈیڈی آپ کو تو پتا نہیں آپ پرانے زمانے کے. بھائی یہ تو آپ پیدا ہی ایسے دور میں ہوئے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ ہے. اگر آپ کے ماں باپ کے دور میں ہوتا تو وہ بھی آپ کی طرح اسمارٹ ہوتے. تو ماں باپ کی بے قدری نہ کریں، ان کی ہنسی نہ اڑائیں، ان کا مذاق نہ کریں. دیکھیں وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وہ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے، اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. گدھ کسے کھاتی ہے؟ مردار کو. اس کا مطلب ہے وہ قتل کر دیے جائیں گے اور گدھ کے بچے انہیں کھائیں گے. یہ مطلب ہے دوسرے لفظوں میں وہ جہنم میں جائیں گے جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے. اور وہ فرما برداری کو کلام کے مطابق ہے. کیوں میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ والدین کی مہربانیاں انہوں نے آپ پہ کی ہیں. ان کی مہربانیوں کو یاد رکھیں. وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے صبح اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ شاید سو رہے ہو اور وہ کام پہ جا چکے ہوتے ہیں. آپ کے لیے کھانے پینے کا ارینج کرتے ہیں، لباس کا ارینج کرتے ہیں، کپڑے آپ کے لیے ارینج کرتے ہیں، گھر بنا کے دیتے ہیں، گھر کا کرایہ دیتے ہیں، گھر خرید کے دیتے ہیں، اور آپ کے لیے وراثت چھوڑتے ہیں. وراثت چھوڑتے ہیں. گھر بنا کے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اچھے بیل چوارے تیرے ہوڑنا نے لانے نے. ماں باپ وراثت آپ کو دیتے ہیں، جائیداد آپ کے لیے بناتے ہیں. ان کی عزت کریں، تعلیم دیتے ہیں، اسکول میں داخل کرتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر تربیت بھی کرتے ہیں، اور پھر تفریح کے لیے منی بھی لے کے جاتے ہیں، پکنک میں بھی لے کے جاتے ہیں، ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں. والدین دیکھیے کیا کچھ نہیں کرتے ان کی عزت کریں. بہت کچھ کرتے ہیں. اگر بارش ہو جائے اور کسی کا گھر کی چھت چمک رہی ہو، بچے سو رہے ہوتے ہیں، باپ چھت پہ جا کے تیز بارش میں چھت پر جا کر اس ٹپکنے کو، پانی کے ٹپکتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے کس قدر
माँ बाप जो है बच्चों की फिक्र करते हैं और इसका अजर मिलेगा बच्चों अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे। अजर मैंने आपको बताया है, रिश्तेदार देख के कहेंगे वाह क्या बात है, वो कहेंगे देखिए अहद साहब के बच्चे तो कितने अच्छे हैं। वो आपको देखेंगे बच्चों, लोग देखेंगे तो कहेंगे शिकायना आपके डैडी तो बड़े अच्छे हैं जिनको इतनी अच्छी औलाद मिली है। तो लोग देख के आपके माँ बाप की कदर करेंगे अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, रिश्तेदार तारीफ करेंगे, फिर आसपास के लोग कहेंगे ये बच्चे बड़े प्यारे हैं, इनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है। आपके माँ बाप की इज्जत होगी अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। आप जरा ना एक फर्क रूप की तरफ जा रहे हैं, जरा हाथ लहराइए अपने, अब जरा फर्क रूप की तरफ जा रहा हूं, जरा माँ बाप से भी बातें हो। वालिदैन के फराइज और जिम्मेदारियां, पहला फर्ज और जिम्मेदारी, दूसरा क्रमजियों 12वां बाब 14वीं आयत। ये नए आयतों से बता रहा हूं वालिदैन के फराइज। देखिए क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा नहीं करना बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए जमा करना है। इसका मतलब है बच्चों की ऐश माँ बाप उनके लिए जमा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं बच्चों के लिए। और बच्चे आपका काम है सिर्फ तालीम हासिल करना, आपका काम है सिर्फ इज्जत करना, आपका काम है सिर्फ ताबेदारी करना। बच्चों का काम नहीं है माँ बाप के लिए जमा करना। हाँ, जब माँ बाप रह जाए तो फिर तो बच्चों नहीं करना है, लेकिन जब माँ बाप कर रहे हैं तो बच्चों का नहीं, माँ बाप का फर्ज है कि माँ बाप के बच्चों के लिए जमा करें। दूसरी बात, उनके फर्ज उनके लिए जमा करें। दूसरी बात, निजात और बाइबली तालीम में तरबियत करें। मेरी तरफ देखिए, माँ बाप जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो माँ बाप बच्चों को कहते हैं बच्चों आज होमवर्क मिला है, कहाँ है आपकी कापियां, दिखाएं जरा डायरी मुझे। आप कहते हैं वालिदैन बच्चों से ऐसे जरा डायरी दिखाएं क्या होमवर्क मिला है, और फिर आप उन्हें चेक करते हैं, आप उन्हें टाइम देते हैं कि चले मैं अभी आधे घंटे बाद मैं, माँ कहती है मैं चेक करूंगी आपने किया कि नहीं, मैं टेस्ट लूंगी कि आपने होमवर्क किया कि नहीं। जो टेस्ट मिला है याद करें, मैं आधे घंटे के बाद मैं आगे सुनूंगी। याद रखें माँ बाप को कितनी फिक्र होती है तालीम की। लेकिन माँ बाप ने, और फिर देखिए क्या होता है, अगर कोई बच्चा ढीठ हो, माँ बाप उनको काम दे, जिम्मेदारी दे और फिर भी वो काम ना करे तो माँ बाप थप्पड़ भी मारते हैं। कहां तक आपने तरबियत माँ बाप ने की है? क्या आपने कलाम के लिए तरबियत की? दुनियावी तालीम के लिए तो बड़ी तालीम के लिए आप पैसा भी खर्च करते हैं, कैथेड्रल में पढ़ाते हैं और कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, सेनेटरी में पढ़ाते हैं, और अच्छे स्कूलों में पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। लेकिन याद रखें बाइबल की तालीम के लिए आपने क्या किया है? क्या आपके बच्चे संडे स्कूल में आते हैं? अब तेरे बच्चों सुने बात से, क्या आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं? 9 बजे चर्च है, आप खुद 10 बजे आते हैं तो बच्चे भी 10 बजे ही जाएंगे। हम थक जाते हैं कह के 9 बजे संडे स्कूल है, उनकी संडे स्कूल टीचर 9 बजे से पहले आ जाएगी। तो निजात और बाइबली तरबियत में माँ बाप का फर्ज है कि उनकी तरबियत करें। देखिएगा इंसान 22 बाप की चढ़ी आई, दुनियावी तालीम के लिए डंडे भी मारते हैं लेकिन रूहानी तालीम के लिए कुछ भी नहीं करते। लड़के की, इससे मुराद है बच्चों की, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कलाम सिखाए उन्हें, अंजीर की तालीम दे। कभी दादी अम्मा होती थी, स्टोरियां सुनाया करती थी, एक सी चिड़ी थी, एक सी चिड़ा। बच्चे आज तक उन्हें याद है चिड़ी चिड़े की कहानी, दादी ने सुनाई थी। और माँ बाप सुनिए अपने बच्चों को, क्यों नहीं दाऊद की कहानियां सुनाते, क्यों नहीं मूसा की कहानियां सुनाते, क्यों नहीं यीशु मसीह की कहानियां सुनाते, क्यों नहीं उनको संडे स्कूल लेके आते, क्यों नहीं उनकी तरबियत करते? कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, वालिदैन तंबीह करें। और बच्चों सुन लें, आपकी भी बात है, बच्चे आप सुन लें कि माँ बाप आपकी को तंबीह करें, तारीफ करें, डांटें। इंसान 23 बाप की 13वीं आयत, कलाम के लिए अगर डंडा भी इस्तेमाल करना पड़े तो कर लीजिए। लिखा है लड़के से तादीब को दरेग ना कर। लड़का लिखा लेकिन उससे मुराद है औलाद।
अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो मर नहीं जाएगा। माँ बाप बच्चों को मारते हैं। मेरी माँ तो मुझे अक्सर मारती थी जब मैं छोटा था, शरारती था। बच्चों, मेरी मामा मुझे मारती भी थी, छोटा था ना, शरारती था। और पढ़ाई के लिए भी मुझे कोने में खड़ा कर देती थी, स्टिक उनके हाथ में होती थी। मुझे उन्होंने कहा जी 5 का पहाड़ा याद करके मुझे सुनाएं, और अगर मैं नहीं सुनाता तो मुझे स्टिक से मारती थी। तो यहां लिखा है बच्चा स्टिक से, छड़ी से मार नहीं जाएगा, मारे लेकिन इतना भी ना मारे कि पूरा कोई तोड़ दो, दादी तोड़ दो। मेरा एक भतीजा, उसने अपने बेटे की तीसरी तोड़ दी। हाँ सच कह रहा हूं, इतना भी साधक ना बने, मुनासिब, लेकिन वही लिखा है कि मार नहीं जाएगा, छड़ी से बास ना आए। तरबियत करें, अभी से तरबियत करें, और इस बच्चे की भी तरबियत करें, इसको बताएं, इसको भेज दो वापस। तरबियत करें बच्चों की, उन्हें सिखाएं कि कैसे चर्च में बैठना है, कैसे वो खुदा के कलाम को माने। अपने बच्चों को अगर डंडा इस्तेमाल करना है करें, तालीम के लिए तो करते हैं आप, तरबियत के लिए भी करें। और फिर होमवर्क के लिए सख्ती, चर्च लाने के लिए कोई सख्ती, खुद सोए अपने बच्चों को कैसे लाएं। मसीही तालीम के लिए कोई जोशो जज्बा नहीं। और चौथी बात वालिदैन आपसे कर रहा हूं, बच्चा दोबारा नहीं उठना। चौथी बात वालिदैन से एक और, जो माएँ बन रही हैं या माँ बाप अभी जिनकी शादी अभी हुई है और माँ बाप नहीं बने, अभी से याद रखें, आपको ये बातें याद रखनी है। इफ्सियों 6 बाब 4 आयत, मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं। लिखा है, सामने पढ़ लीजिए, 6 बाब 4 आयत। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, हाथ हो रहा रखो, प्यार से, स्टिक भी मारे, नरमी करें, सख्ती नहीं। इतनी भी ना करें कि वो गुस्सा दिलाए, इतना दिला दे कि ये इतना हार ना कर दे। प्यार से चले, उनको सिखाएं, स्टिक भी यूज करें, डांटे भी, तारीफ करें, तभी करें, लेकिन गुस्सा ना दिलाएं, ताकि वो बेदिल ना हो जाए। ठीक है, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत ये देकर उनकी परवरिश करो, खुदावंद की तरफ से, कलाम के रेफरेंस से उनकी मदद करो। और साथ ही दूसरा वाला है, तीसरे बाब की 30 में कुर्सियों, और क्या, ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को धिक ना करो। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को धिक कर देते हैं, इतना तंग कर देते हैं कि वो उतर आते हैं मुखालफत पे। उस पर सोचें, उनको इज्जत करने दें। भाई आप जरूर उनके साथ सख्ती करें, लेकिन धिक ना करें, गुस्सा ना दिलाएं, प्यार से, संजीदगी से, अदब से, सलीके से कलाम की तरबियत दे, बाइबल की तरबियत दे, स्टिक भी यूज करें, लेकिन सब कुछ बड़े सलीके से।